seconds. 25 seconds na lang. Ilang seconds na lang? 25. Marami pang 23. 22. Okay, 10. Look! 9. 8. Ba? Wala pa! Wala pa! Ayun na. Yay! New Year na! Ano yun? Alas 12 na! Happy New Year! Happy New Year! Ayun na, ingat na nga. $50 daw. New Year na ba? Oh! Ayun na, tama yung counting ko kanina. Happy New